Watino Katharei, Tongmani Shimi Fiogi Hugba Kleine Rokno, Bishikrengi Hugba Batai, Tairabungni Shep Klaideka, Barat Hafangni PM Kusum Tangbatang. Obanatui, Pranab Chakrabortini Koktum Kasha, Nebedi. প্রধানমন্ত্রী কিষাণ ঊর্জা সুরক্ষাতেই উত্থান মহা অভিযান এবা পিএম কুসুম স্কিম অংকা হক বাখ্লাইনি রগনি বাগৈ 6-2 সেপসাপ খালাই রুনাই তাংবুতাং হা কতর গনাঙ্গৈ নুই সাইজি চুকু বিসিনি সিমি চেংজাক অ তাংবুতাং ক হাস্তেওবো গোबांमा खेतव आसुक रुजाखा सोलार पाम्प आबो बाय बेलाय नमान मारि मानै तंगो हुक बाख्लाइनाय रक सकांग वा तुइनि साकाव किसिलय हुक बाख्लाइनाय रक वाइसा हुकबानि मानै खुनै काय मानवाने आरो ताबुक बिसि ब्रह्मनो हुकबानि मानै खुनै काय मानो भारत हापांतै हास्ते हापांनि चुंफेरां बेदेकनि बिसिङाव खबजाकनाय ट्रेडारनि बिसिंतै राव चुकुसि खायख्लायमानि बिसिंतै सेबसाब मानै तंगो हुक बाख्लाइनाय रक हास्तेव ताबुक सुकजरा खरक बा साइनि गोबां हुक बाख्लाइनाय रकनो सोलार पाम्प रुजाखा हिनै साका ट्रेडारनि दागि फांगरा देबब्रत শুক্লদাস এখনো জলের অভাবে অনাবাদ এগুলি এখনো চাষবাস হচ্ছে না তো কৃষকরা কিন্তু জমি আছে কিন্তু ওরা এই জলের অভাবে চাষ না করতে পেরে এরা যেমন নিজেরা আর্থিকভাবে এরা লস হচ্ছে তেমনি আমাদেরও অন্ন উৎপাদনের বা ফসল উৎপাদনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটেছে এই জল শেষ করে তারা তাদের যে একক ফসল সেটাকে দ্বিগুণ করে ডাবল উৎপাদন করতে পারে এখন পর্যন্ত প্রকৃত হয়েছে 5200 কৃষক 200 কৃষকের বাড়িতে পাম্প আমরা বসিয়ে দিয়েছি বাকিগুলোর কাজ চলছে বোরিং এর কাজ চলছে যেই মাত্র বোরিং শেষ হয়ে যাবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পাম্প বসিয়ে দেব পিএম কুসুম তাংবুতাং হুকবাখ্লাইনাই রকনো হুকবানি বেसेबो सेबसाब सिमिया तुइति सामुंनि सामुंग कारजागानो डिजेल बाय चलिनाय पाम्पनि सामुं फनांमु देरामुंनि मारिबो किसांगानो आबनो कारिबो हुकबाख्लाइनाय रकनि आजिमुं कुसुंनै उंगै तंगो हिनि साका बामती ब्लकनि बागलपुरनि खरकसा हुकबाख्लाइनाय निरंजन বিশ্বাস সোলার মেশিন দিয়ে জল ব্যবহার করে ফসল করি আমি খুব লাভবান আশেপাশে চাষিরা আছে তারাও নেই আগে যদি হয়তো 50,000 ওখানে 1 লাখ টাকার হয় আমার 7 কানে জমি আছে ইমাংগয়া মুখথাঙ্গনো সালনি ফানनै হামারি বাই হামসামুংनि মাংপিলি বাইथां ख्लाइति साजाका पिएम कुसुं तांबुतां आबो सावै मानो ददसन कक्तमा त्रिपुरा।